أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري. Alors, bref des questionnaires, elle a la boîte à merveille. Alors, pourquoi la maison de Ahmed Sfraoui porte-t-elle ce nom? Pourquoi la maison de l'auteur porte-t-elle ce nom? Une voyante qui habite dans sa maison, oui, car il y a une voyante y habite, oui. Alors, on passe à l'autre question. L'enfant de 6 ans veut attraper quoi? Ahmed Sfraoui ou Sidi Mohamed veut attraper. Merci Raja, je t'en prie. Oui, veut attraper un moineau, oui. Je pense que cette question est claire. On appelle tante Kenza, oui. Un moineau, oui. Comment, Nona, me fais ta question? Alors, on passe à l'autre question. Quel est l'étage que Ahmed Sfraoui y habite? Quel est l'étage que Ahmed Sfraoui habite? Deuxième étage, oui. Alors, on passe à l'autre question. Abdallah, est-ce que Abdallah est un coiffeur, épicier ou jardinier? Épicier, oui. Oui. Alors, on passe à l'autre question. Ma mémoire était une cire fraîche, ou est-ce qu'il y a une périphrase, ou la métaphore, ou la comparaison? Ma mémoire était une cire fraîche. Ma mémoire était une cire fraîche. Wesh la métaphore ou la comparaison, la périphrase. Oui, métaphore. Alors, on passe à l'autre question.
La mère est décrite comme bavarde, silencieuse ou la pieuse. Bavarde, oui. Oui, bavarde. Oui, bavarde. Qu'est-ce qui montre que le récit de Ahmad Sfraoui est une autobiographie? Oui. Les registres, oui. Je. Oui, Aya, vas-y, quelle est ta question? L'utilisation de pronoms personnels je, oui. Le narrateur égale je égale auteur égale Ahmad Sfraoui égale auteur ou bien personnage principal aussi. Oui. La dîme tragique. Alors, on passe à l'énonciation. شنو اللي ما كتفهموش في l'énonciation؟ Je égale le narrateur égale le personnage principal qui est différent de l'auteur. Oui. Alors, واش كلشي بالنسبة ليه l'énonciation claire نعطيكم un exemple نخدموا عليه وندوزو directement. إلياس ما كتفهم فيها والو كاع. الوغ بالنسبه لينونسياسيون هي كيكون عندنا واحد النص كنستخرجوا منه شكون كيهضر مع من كيهضر علاش كيهضر الوقيته اللي كيهضر والبلاصه اللي كيهضر والطريقه باش كيهضر. هادو هما لي كيسيون كيكونوا هما 7 ديال لي كيسيون. ها نتوما غنشرح لكم ونعطي ان اكزومبل. مثلا الا كان عندنا نص باينه ضروري ما كنقولوا فيه شكون اللي كيهضر. كيكون شي حد كيهضر في النص ومع من كيهضر يعني داك النص كيكون دغيسيل كيلكان و البلاصه اللي كيهضر فيها ضروري ما كيكون البلاصه نتاع داك اللي كيعاود كاينه. وحتى الطريقه باش كيعاود يعني طريقه واش وصفيه ولا سرديه المهم طريقه ضروري ما تكون ديك الطريقه كيفاش. وحتى كون هي الوقت امتى كيكون كيعاود وبوركوا هي علاش كيعاود لينا على شنو السبب اللي يخليه يكتب اولا يعاود لنا ديك القصه. نتمنى تكونوا فهمتوا. لو بو مالو ما الهدف. وي حتى هو علاش كيعاود لنا. وي الوغ ديجا قلت لكم جبدوا لا بواط ا ميرفاي ديالكم منين نكون دايره اللايف وغنخدموا على لو دوزيام شابيتر لا باج 20 بالنسبه لي عنده لا بواط ا ميرفاي في يديه. دوزيام شابيتر غنخدموا من دو ديبي حتى مون فرون من دو ديبي حتى مون فرون. وي صفحة 20 في دوزيام شابيتر. بالنسبه اللي ما عندوش لا بواط ا ميرفاي يقدر ينستاليها في بيسي ولا يقدر يشريها. كاين بزاف ديال الحلول على فاش كنتي كتخدم في الاول تاع القرايه.
Oui, page 20. Du début من البداية ديال الشابيتر الثاني حتى المونفرون. D'accord? Oui, page 20. L'exemple d'énonciation, moi, les rentrées de moi, les d'abord, le 20e page du deuxième chapitre. Alors, on commence. Qui parle? Oui, Sidi Mohamed, le narrateur, oui. Ou là le personnage principal, ou bien Ahmed Sfrioui, ou bien le moi, me, Bjujon Kenin, oui. Oui, درنا في اللايف. Sidi Mohamed. Oui. Alors, on passe à l'autre question. À qui? À qui parle? À qui Sidi Mohamed parle? Oui, Sidi Mohamed. Pourquoi il y a l'utilisation de Sidi لالا مولاي حيت في القديم ديما دوك السميات كانوا كيتسموا كانوا كيقولوا لهم الدراري مثلا سيدي او لا المراه كيقولوا لها لالا دوك هما السميات اللي كانوا ماشي السميات الالقاب اللي كانوا كيتلقبوا ديك الساعه في القديم. لو ليكتور وي ou bien public. Non, il parle avec lui-même ماشي كيهضر على كيهضرش مع راسو انما كيهضر باش اللي دغاسي هما لي ليكتور ولا البوبليك. لو ليكتور وي. الوغ دو كوا ولا دو كي علاش كيهضر في هذا الباراغراف ماشي لا بواط ميرفي كلها. وين نسيت سيدي محمد ماشي سيدي محمد. Sur les jours de mardi néfaste, oui. Et néfaste كتب accent. Sidi Mohamed qui est correct, oui. Le jour de récit des chapitres de Coran dans le site, oui.
مش oui. Le jour néfaste des élèves qui est le mardi, oui. Et sur son cauchemar, oui. الأحلام اللي كان كيحلموهم قبل ما كيمشي للمسجد, oui. باقي وحده ما قلتوهاش ليا حيت في الشابيتر دوا على l'enfance ou le مسجد وحده ما قلتوهاش. Le mardi, le jour de la récitation, oui. Le jour qu'il déteste, c'est-à-dire le mardi, puisqu'il doit réciter tous les versets qu'il prie, oui. La visite de l'Aïcha, je pense. La Meshihia. Oui, كاينة ولكن ماشي هي de quoi? Le mardi, le jour de la récitation du Coran dans le مسجد, oui, ولكن ماشي اللي كنتسنى. Les souvenirs malheureux ديالو هما اللي كنت كنتسنى ولكن ما قلتوهمش. Alors on passe à la question où? فين? Dans le site, oui. Oui. أمسيد ولا المسيد بحال ولكن أحسن أمسيد أحسن. C'est souvenir malheureux, oui, قلتها. Donc dans la maison de دار الشوافة لا ماشي كله في دار الشوافة داك الباراغراف اللي قلت لكم في المسيد. Alors, on passe à l'autre question. Comment? كيفاش? Il est allé au مسجد encore. Comment? كيفاش كيكتب؟ J'attends votre réponse. Oui, d'une manière descriptive ou narrative. Autre manière اللي هي valorisante. كاينه valorisante و dévalorisante au neutre وهنا كيعاود لنا d'une manière dévalorisante ou d'une manière subjective. Alors on passe à la question quand. ماشي subjectif. La nuit. Non, ما كاينش في الباراغراف ماشي في الشابيتر en général deuxième chapitre. غير في الباراغراف اللي عطيتك. Mardi, oui. صباح, oui.
اوتر وحده اخرى باقي ما قلتوهاش. Mardi soir, oui, d'une manière subjective et dévalorisante, oui seulement. Dans la nuit, comment là, qui doit faire من غير الحلم اللي كان كيدوي عليه في لانوي ماشي من غير الحلم اللي كان تيدوي عليه في لانوي ماشي ماشي في الباراغراف كله. Merci Raja, je t'en prie. اللي ما قلتوش هو le jour de la récitation. Alors on passe à la dernière question. Pourquoi? علاش كيكتب لينا هذا النص؟ علاش كتب لنا احمد الصفريوي لا باطا ميرفي كلها؟ Pourquoi? Car ils sont de la solitude, oui. Pour ancrer les événements dans un contexte marocain, partager son histoire, ses sentiments avec nous, le sentiment, la solitude. Oui, vas-y. Pour exprimer sa haine envers les jours de récitation et les cauchemars qu'il faisait dans la nuit, oui. Pour partager avec nous l'histoire d'Yalou, ses souvenirs, ou aussi pour attirer la pitié de lecteurs. Alors, نتمنى أنكم تكونوا بخير. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري.